Anak online ka man? Day off mo, 1 day lang. Opo, tayo lang. O, 2 days. Pag GPRS, pero pag nag-step 1 yung 8. Boss, pasok na ulit. Oh, Gabi, sayo ka. Para send ko kay Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday. Sayo. Oh, sayo ka, anak. Ay, sayo ka. Hello, Papa. Dali. Oh, Hello, hindi na. Papa. Oh, hello, Papa. Dali. Oh, hello, Papa. Hello. Dali, hello nga ako na. Gabi. Wait, ay, tingnan. Sige, habang kinakausap niya si ako. Ha? Si Buddha. Ay, hello, Papa. Huwag yan. Ayan, ha. Oh, hello, Papa. Sabi mo. Dali. Hi, Papa. Dali na. Hello. Ganyan ka. Hello ka kay Papa. Ay, hindi marunong. Ay, bye. Ayan, Dito ka, harap ka dito. Gab, ayan Papa mo. Harap ko doon, ha. Harap ko doon, ha. Yan, hi. Ah, yan mo. Hi. Please. Sabihin mo, ay. Ay.